वेलकम टू बोलते हाथ। नया महीना, नई उम्मीदें और नए चैलेंजेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्वेरियंस के लिए अप्रैल 2025 का महीना आपके कैरियर, कारोबार, सेहत, मोहब्बत, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है। क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेरियंस के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के नुक्ता नज़र से ऐसा लगता है कि मुलाजमत करने वाले एक्वेरियंस को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर सकते हैं। महीने के शुरू में 10वें घर का मालिक 5वें घर में होगा और 3 अप्रैल से आपके छठे घर में बुर्ज सरतान में मुंतकिल होगा। अगर आप इस दौरान पेशा बदलना चाहते हैं तो अपनी किस्मत आजमाएं, आप कामयाब हो सकते हैं। पहले हफ्ते के बाद आप अपने हरीफों पर बरतरी हासिल कर लेंगे और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिए आप पुरएतमाद रह सकते हैं। मुश्तरी का पहलू पूरे महीने आपके 10वें घर पर रहेगा। आपको आला हुकाम से ताउन हासिल होगा। आपको अपने काम से कुछ मस्बत फ़वाइद की तवक्का रखना होगी, लेकिन हर काम को एहतियात से निपटाना यकीनी बनाएं और अपने मुखालफिन को कोई मौका ना दें। आपके कुछ साथी आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, इसलिए इनसे मोहतात रहें। अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक सूरज 7वें घर का मालिक महीने के आगाज़ में अतारत, ज़ोहरा, राहु और ज़ोहल के साथ आपके दूसरे घर में होगा। सूरज 14 तारीख को पाइसिस की अपने निशान में आपके तीसरे घर में दाखिल होगा। इस सूरत में आपको कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की के तवक्का करना होगी। आपका कारोबार नई बुलंदियों को छूता रहेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतनी ही ज़्यादा कामयाबी आप अपनी तजारत में देखेंगे। सरकारी शोबे से फ़वाइद के इशारे भी मिलेंगे, ताहम बाज़ मुखालफिन आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए इनके बारे में मोहतात रहना ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस के फ़िनांस के बारे में। तो आपकी माली हालत को देखते हुए अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक यह महीना मुमकिना तौर पर आपके फ़िनांस के लिए अच्छा साबित होने वाला है। दूसरे और चौथे घर का हाकिम ज़ोहरा और मुश्तरी तजारत के वक्त आपके माली हालात को मजबूत करेगा। महीने के शुरू में आपके दूसरे घर में 5 सियारों की सीध आपके माली हालात को बेहतर बना सकती है। इसमें मरकरी 5वें घर का हाकिम, ज़ोहरा 9वें घर का हाकिम और ज़ोहल जो आपके ऊपर का हाकिम है, साजगार पोजीशन में शामिल हैं। ये सब अहम माली फ़वाइद के इम्कान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको कारोबारी और सरकारी शोबों से फ़ायदा हो सकता है, जो आपके ख़ानदान के साथ साथ आपकी अपनी माली हालत को भी बेहतर बना सकता है। पाइसिस के तीसरे घर में दाखिल होगा। इससे आपके पब्लिक सेक्टर में पैसा कमाने के इम्कानात बेहतर होंगे और आपकी माली हालत और भी बेहतर होगी। अपनी कंपनी की माली सूरत हाल को बढ़ाने और सरकारी ज़राए से खातिर ख्वाह माली फ़वाइद हासिल करने के लिए आपको हुकूमत के साथ हम आहंगी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। 3 अप्रैल से शुरू होने वाला मरीख आपके छठे घर में होगा और 12वें घर में होगा, जो आपके अखराजात को किसी हद तक कम करने में मुआवन साबित हो सकता है। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है और आपके अखराजात कम हैं तो आपकी माली हालत बेहतर होगी। आप स्टॉक मार्केट में साबका सरमायाकारी से भी खातिर ख्वाह मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस की सेहत के बारे में। तो अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के हवाले से उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। पूरे महीने में सूरज, राहु, ज़ोहरा, अतारत और ज़ोहल जो आपका हाकिम है सब दूसरे घर में होंगे, जिसके नतीजे में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। मरीख 5वें घर में आपके 11वें और 12वें घर का रुख करेगा। इसके बाद ये तीसरे घर से शुरू होकर बुर्ज सरतान में छठे घर में अपनी वीक पोजीशन में होगा। वहाँ से ये आपके बुर्ज पर अपना पहलू भी डालेगा, जो आपके मिजाज में गुस्से को बढ़ा सकता है और मुमकिना तौर पर किसी भी सेहत के मसाइल को बढ़ा सकता है। हाकिम सियारा सेहत के मसाइल में इजाफे का भी इशारा देगा। राहु और केतु के असर रसूख का मतलब है कि आपको खाने से मुतल्लिक किसी भी परेशानी को जल्द अज जल्द हल करने के लिए इजाफी ख्याल रखना होगा। यह मुमकिन है कि आपके साथी को भी सेहत के मसाइल हों,
اسی لیے یقینی بنائیں کہ آپ اپنی صحت کے علاوہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ ہمیشہ صحت مند ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، 14 اپریل کو سورج آپ کے تیسرے گھر میں داخل ہونے سے بالترتیب 7 اپریل کو عطارد اور 13 اپریل کو زہرہ کا رخ کرے گا۔ اس سے آپ کی صحت کو کچھ خاص طریقوں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک نئے روزمرہ کے معمولات کو نافذ کرنے پر توجہ دینا ہوگی جو بہتر صحت میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویرینز کی محبت شادی کے بارے میں۔ ایکویرینز آپ کی رومانوی زندگی کے بارے میں بات کریں تو اپریل کے ماہانہ ذیچہ 2025 کے مطابق اپریل کے مہینے کا آغاز مریخ 5ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان موجود ناخوشی اور زہرہ، سورج، راہو اور زحل کے ساتھ 5ویں گھر کے حکمران عطارد کی موجودگی کی وجہ سے اکثر آپ کے تعلقات میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ خاندان کے کچھ افراد اگر آپ کے رومانوی رشتے کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات کی ہموار ترقی کے لیے آپ کو ہر ایک کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شادی شدہ افراد کے لیے اس مہینے میں احتیاط ضروری ہے۔ ماہ کے آغاز میں راہو، زہرہ، عطارد اور 7ویں گھر کا حاکم دوسرے گھر میں ہوگا، جو آپ کے شریک حیات کی صحت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی صحت پر نظر نہیں رکھتے تو مسائل مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ سورج 14 تاریخ کے بعد تیسرے گھر میں داخل ہوگا، آپ کے شریک حیات کو سازگار امکانات کے ساتھ پیش کرے گا، لیکن آپ دونوں کے درمیان انا کا تصادم ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بانڈ کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ بچوں سے متعلق خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کو احتیاط اور پرسکون ذہن کے ساتھ دیکھیں اور باہمی بات چیت کے ذریعے آپ کے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ اس ماہ خاندانی زندگی میں شاید بہت اتار چڑھاؤ آئے گا۔ چوتھے گھر کا حاکم زہرہ ماہ کے دوسرے گھر میں ہوگا، لیکن مشتری خاندانی حالات کو مستحکم کرتے ہوئے چوتھے گھر میں رہے گا۔ نتیجتاً دوسرے اور چوتھے گھر کا مالک مہینے کے شروع میں عطارد اور زہرہ دونوں پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے خاندانی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اور خاندان میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ جھگڑے بڑھ سکتے ہیں۔ 7 اپریل کے بعد عطارد براہ راست ہو جائے گا اور 13 اپریل سے زہرہ بھی سیدھا ہو جائے گا، جس سے ان حالات میں کچھ راحت مل سکتی ہے۔ اپریل کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق 14 اپریل کے بعد سورج آپ کے تیسرے گھر پائسز میں داخل ہوگا، جس سے خاندانی تنازعات کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ راہو، زحل، زہرہ اور عطارد سب دوسرے گھر میں ہیں، آپ کو ابھی خاندانی مسائل کے حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاندان کے بزرگ افراد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ صحت کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خاندانی اثاثوں کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو، اسی لیے احتیاط سے آگے بڑھیں۔ مریخ تیسرے نمبر پر آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہوگا اور اپنا رخ آپ کے برج کے نشان پر ڈالے گا۔ نتیجے کے طور پر آپ اپنے مزاج میں غصے میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط برتیں اور ایک ہم آہنگ خاندانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کے ساتھ جھگڑے میں پڑنے سے گریز کریں۔